Haino West Bengalo B.Ed Poriwi Tongnai Hasteni Studentrok Rwjakliya scholarship Waire Tribal Welfare Department Ministerial Director Malaimani Yakulo Phano Rwjakliya scholarship Paithago Mungsa Lama Wngma Phasalo Tribal Welfare Department Tala Khakherebwi Studentrok Bishigbrumna Hasteni Rwkha Tongnai scholarship Maidani Bagi Malaimani Koktumak Asheb Fayo. Party Rokno Tribal Welfare Minister because Malaimani Yakulo Phano Mungsa Shep Mandi Hani Kokshu Samung Rwkha Studentrok. Abakin Studentrok Tebo Kokshu Samruka 2024 business student Borok. Fiaba Tabuk Phano Borom scholarship Rwjakyakho. Abakin Tribal Welfare Montri by Malaimani Yakulo Montri Khorang scholarship Dr. Rwjaknani. Director by Paithago Maladi Haino. Abakin Tribal Welfare Department Fire Malaika and get Korosate Korosani Fazing Kokshu Samong they borok by Kahamke Bukok Shaya. Abani Bagino, Studentrok, Haino High Phasalo, Brony Mate scholarship, Running Shanmotisha with Tribal Welfare Department of Tango Malaika, Piaba Haino High borok by Kahamke Kok Shanan in Alia. Abani Baku Studentrok, Rwjakliya Tribal Welfare Department, Tala Khakherebwi Laika. Aslo student Boroni Zungzalote Koksana Tangite Bushaka, Boroni Documents Institute level, district level to state level of verification on Mani Yakulo Phano, Borogno, Shazaka technical issue Hane, Abai issue on Kahanke Bahaka document verification on Kahane, Shumung Toboka, Studentrok. Bidashago teacher training college student, Chini scholarship, 2024 apply Hemani Tabu scholarship Rwjakyakho, Borok High college Borok visit Khajathabro. Borok Chini principal Khorang Borok Tisa 2 gonta 3 gonta ma achungma bai Borok ego phono go chungno abon bagai mane problem face khai tong nong college hai kre rai kre hi chungno problem khai tong hai bagai chungno scholarship riyangi tong Borok tribal welfare minister tribal welfare minister bai chungma laika minister no saka minister sawo habnai hine sushanto call khai sahaka kintu sushanto kuno response riya Usuk palo khobna robo response. Jeng October ni bore jeng phaika jeng bar phaika jeng tribal welfare 5 bar phaika minister ro 5 bar ma laika kintu tabu kolto kuno response korei. Actually amo angka sini jara Kolkata o B.Ed khlai tongnai rok borok every year no problem face khayo not a single month or not a single year basically every year no amai problem face khayo amo angka just sini Tripura student ni upor simi amai problem others community ni upor sing amai nugia borok khayo rang mani thanga sing simi amai ki problem face khayo angka anke borok sawo je noni technical problem high problem angka anke bahai ke angka district level ni simi verification khaye Institute level verification khaye state level verification phai ka rang bo totally sanction ngi thaka chona already borok phunuka jotoni account no 68 72,000 oma heke sanction khai peja borok se sono tabo account ro hona simisi ga abor hoya ge tini student ni por bro harassment khai to ni tini hai khana hai tini kaisa problem hai sao khana kaisa amti problem sao exact accurate problem ro ni borok samani milia tago fall bo jaga fall tongai na ro gromai damang khaba suda sangka sung fall tongai ma ka borok totally chini rang ma sakha haisi totally sayang ka angke borok tangi chonori meya ba bo bisini abo Mane posisi mana kelai mane. Kian sini district level verification ka
state level verification nongkha jotin thani message phaika yes nung illegal student ya legal student nung tiprani ngo kaham ke nini income rok riwi kaham ke nung poriwi tong kagos potro soi document riwi nung legal student ngai chung tangile borok bai fake rok hinjagi tongo kama student amte ke saka je fake student rok koto kisaka joint director sao ta inge susanto deburma mungi khoroksa bobu amte ke sao je amte hai rok bangma problem ke जोंके विद्यासागर कलेज नि चिनी 28 स्टूडेंट दङ र जों जतनो लीगल चिनी कोनो फेक डकुमेंट करे चिनी जतनो कागज पत्र सय जन बरक फुनुकजाक जे पूरा रां सेन्जा नंमानि रक फुनुकजाक भेरिफिकेशन नंमानि यस भेरिफिकेशन नंमानि मेसेज रक जत फाइदो चिनी मेसेज रक दंपायो काकोदा दं खनং याबो दङ के मिनिस्टर बाय मालाइमानि साउजे नाइ नरक ता मिनिस्टर बाय मालाय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सिनिसार बिकास देव बामा बाय मालाइका बट बॉस अंग जन आसुस रखाजे यस नरक नाइ बट नरक अंग और थांगि मालाइदि इका और फाइ मालाइका अंकले सेम अमा हे कोंग साउजे नंग नामते प्रॉब्लम टेक्निकल इशू आई इशू अरे टेक्निकल इशू हुंका अंकबा अंक चिनी अंक अब एसएमएस जुडिशियल नि अदर प्रॉब्लम टेक्निकल इशू के बताम्बा अदर्स प्रॉब्लम बैंक प्रॉब्लम अदर लिंक करे आमा कि फुनुक दिता टेक्निकल प्रॉब्लम के बा जनमति के हेरेसमेंट खाइतो नि टोटली बरक रां चाखा रां चाउसिनि स्टूडेंट नि रां न बरक साइपे काइसि चाउइनि ताबो बरक रां रिया मुइतो हाइ जन गुराइ फेरै दं एभ्री बंकक सिमिलिया मिनिस्टर बो मनै साइड हलो चाखाता बरक ट्राइबल वेलफेयर नि बरक चाखा हैनै साबो मिनिस्टर साइड हलो मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि मिनिस्टर ते तामरक साबो हाबनाय नि साव उलाखाय पुइला ता हेदि मुनि साइड हरो इ हामनाय नंनि फान सकबाय जाक नि साव गावबनि हलो तै नरक सालबसनि हलो खाय तिनि आबनि परे जों तै 4 बार थांगा आबन परे साव इ सेक्रेटारि खाइजाक सेक्रेटारि बे जों मालाय नै आं कक सानाय आमन परे डाइरेक्टर नर फाइका डाइरेक्टर साव एप्लिकेशन दिक लांदि नै किन्तु एप्लिकेशन रिमान परे बसुनो कुनो सल्युशन कुनो गया ओंगे उसकांगो जों फाइ कक सापाइका डाइरेक्टर बाय बबिनि कक बांसो साइड दंगो बिनि एटीएम कार्ड सानो या फरि रिउ आनि रांकारि दा मानो मिनिस्टर सामातै नरक आनाव सामुं खाइदि न नरक आनि एटीएम कार्ड या फरि गांगा आं नरक रांकारि दा मानो हनै अबो तामुबा सल्युशन नि कक सादि नरक तामानसु ताबो कि अब ट्राइबल वेलफेयर नि मिनिस्टर बनि दारो दोस्त दं नाकि अरन डाइरेक्टर नि कारण जातो मिनिस्टर जदि न कखनारि माया वेलफेयर न कखनारि माया बर जातो बर ताबु जनवाइसाके बेरलाय तंखा बन जनवाइसा बेरलाय तंखा केनो रखे बबाहाय वानस गबो कि नरनो थुंगै तंमान दाखलाय बाबो यस obviously जन बरक थुंगै दङ माइके स्टुडेन्ट नि पर हेरेसमेन्ट खाइ दङ अरे स्टुडेन्ट पारा हासाल मानि केबो बलं बिजिं यां पारा एरिया नि बरक साल बुरुम फायो सालो जि 500 टाका गाड़ी भाड़ा थाङै पायो के जों सालबोसो अमाके फाइले नाय ए निजिने हास्तेउ आमते प्रॉब्लम खलाय जागि दङ अरे आरां बा जन सेन्ट्रल रो परि दिनि ने स्कॉलरशिप बिरखा के आबो जों अरां सिनि मानथाय सिनि राइट दङ अबनो जों जानानै जों इलीगल बाबि खलाया कुनु फेक डकुमेन्ट या कुनु फेक इनकम सर्टिफिकेट या तांनि तनो अमाहेके बर फेक रग नि साइ दङ बा अमाहिता के बरंनि आबो फॉल्स दङ मिनिस्टर अमनो किसा नायनान नांगो करा नजर खि नायनान नांगो एके कैसा आं रिक्वेस्ट खायो मीडिया नि थ्रु थेके के चिनि त्रिपुरानि ऑल डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल वेलफेयर नि कैसा अमटंगो दफ्तर दङ अ दफ्तर वानसा रंमां न आसुरिजा रा वानसा रक ताम खाय चिनि त्रिपुरा स्टूडेंट न कागज पत्र समय मते नारगिया र तारपरे ऑफिस थांगा हांगले सीरियस के नाया र अमाहाय र बेसिक देंके कैसे ग्रेन रियाटा को अरबो सेम अवस्था न चिन जॉइंट डायरेक्टर बुचिनि कोंग खनाना नाया बिहेवियर मोनि बिहेवियर ऑफ बिहेवियर ऑफ राबली के साव बेसिक दे बरक सॉल्यूशन नि कोक्सि साया ताम प्रॉब्लम बाहायके सॉल्यूशन नंनाय अब साया आदिनो जों कोक्साले क्या बबुनि जे सातिसिमि साइथांगो हाय खैदि हाय खलायदि मनि इमति इशू के खरकसा खरंनायनि इशू ओंखाना बाट ऑल स्टूडेंट नि तो इशू याले अमाहाय किसिनि स्टूडेंट कॉलेज कोनो अमति फेक करि के जतन मेसेज फेबे खरक बुसं नरक ताबो अरो पांचटा कॉलेज नि हाय स्टूडेंट दंगो के अंगो जतन रिप्रेजेंटेटिव दंगो नरक इंटरव्यू नाय मानो बाबो कॉलेज जों विद्यासागर नि तैबो दंगो तन्मय कॉलेज रक नै तैबो दंगो गाय खाखलाय बर याम चन्नार तिनी तालारि माने सब न नासिगे तिनी तालारि जों सेजाका अरनि डिपार्टमेंट रक न तारपर बरक डिपार्टमेंट रक कंट्रोल खाइमिया काहाम के सर्विस रिमेया बरक पब्लिक सर्वेंट का पब्लिक में से काम के सर्वेंट खाइदि
tangile borok student por harassment khai kaisa student phai ka ke bo siagi phai ka nung kaisa kam ki bujogi rodita ke borok ni behavior se roughly phai ka student no domok dos ki ko to kichu borok ni kok samar rok ma haya ke nono government tang ro rang return ba totally director han jikara nono tang rang return ba ro non to public service ready ni nono salary return ble ke borok tabo sabono a sabano ni samung tam rok tong Sung Chini Sanmung Chini Tribal Welfare Minister Sarno sung request khayo sung sini I problem no immediately chono angko rang no dakti ke clear khlaine chono rinang thung hai ke chini semester jotoni ka sapai jak tabok sung tak third semester ma na nangi tongo ka kle sung juli chono rang rime ke chini pura career loss jotoni career Mungsa minister travel welfare minister ebaka travel welfare director theke no ni Tala ki khul chana na khologia Tala rito ne amai gin to ne ke tini bu sung oro je suk je bisingo anga mukhlaiga slogan rika but borok kono fai respond faiya বুঝিকলে কে আবো বরক সনা হ্যারাসমেন্ট খাইতো নং নিশ্চয় ছাপাই দি নিনি যদি স্টুডেন্ট আছে কবাং ফাইকা আছে কলেজ নি ফাইকা আর পরে অর সং স্লোগান রাখা নক বিসিং হাবে বরক নিশ্চয় অফিসার ফাই সঙ্গবাই কক সানা নাঙ্গো তো তাঙ্গি ছায়াবা দ্যাট মিন্স বরক রাং সাজা খাইছি রাং সাউইনাই অমা হেকিতো নিউজ ন বুঝিকলে সালেয়া বছর ন হাইকে স্কলারশিপ ন কচারি তো নিউ বরক ani mungsaria debon ma তারা আমাদের হ্যারাসমেন্ট করে প্রত্যেক বছর স্কলারশিপ আটকায় রাখে তারা শুধু এই বছর না অন্য বছরও হইছে 2 3 4 বছর এমন ভাবে চলতেছে তারা টাকা আটকায় রাখে কয়েকজনের দিয়ে দেয় আর কয়েকজনের দেয়ই না তো এমন ভাবে তো হইতো না আমরা তো ভবিষ্যৎ আছে তুমি কোথা থেকে আইছো আমি তেলিয়ামুড়া থেকে আইছি আজকে এরকম পরিস্থিতি নিয়ে আমরা কার উপরে দায়ী করব আমরা মিনিস্টার আমরা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট তারাই দায়ী এমন মানে অনেক কলেজের আছে যে তারা ফ্রেশ মানে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে সেরা ফার্স্ট ইয়ারে অ্যাপ্লাই করছে তারা এটা তারার প্রবলেম আমরা বিদ্যাসাগর কলেজে তো এমন কোনো প্রবলেম নাই আমরা তো ফ্রেশ অ্যাপ্লাই করছি ফ্রেশ এই ডকুমেন্ট আছে আমরা এই দেখেন প্রিন্সিপাল আমরা সমস্ত কিছু ডকুমেন্ট আছে আমরা প্রিন্সিপাল নিজে আয়া এখানে অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে গেছে এই দেখেন আমরা স্টুডেন্ট আমরা 28 জন আছি বিদ্যাসাগর কলেজে এরকম নিরীহ তোমরা মত নিরীহ ছাত্র কতজন আছো বা তারা কেমন কষ্ট হইতাছে মানে 5টা কলেজের স্টুডেন্ট আছে আমরা বিদ্যাসাগর কলেজে 5 জন আরে 28 জন স্টুডেন্ট আছে আমরা যারা এরকম মানে দিনে আনে দিনে খাইতেছে তারার অবস্থা এরকম এটা নিয়ে আছে কি করবা তোমরা পরিস্থিতি নিয়ে এমন হইলে তো আমরার লিগা অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে আমরা ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে এমন যাতে তারা না করুক আজকের ভিতরে তারা সলিউশন দিক এটাই আমরা চাই আমরা 24-25 Aslo Studentrok Mantri Vikas Debor Mawai Phano Kok Sanani Thangi Mantri Studentrok no Shaka Boimani Tongoi Tamani Norok Manya Norok ni Mungsa Suk Saya Tongnai Hane Abni Yakulo Studentrok bai Sungsakha Saya Tongke Bahage Institute level district level state level of verification ongkha Apro Mantri Vikas Debor Ma Shaka final ok Saka Hane phone card khlai Rwkha Abni bago Studentrok Sumungti Shaka Mantri bo Borok no ignore khlai tongkha Tabuk abono Sumungti sajak final level tamo Dibor kaham sir Sir sung B.Ed Kolkata B.Ed khlainai rok student rok aro tribal welfare department no kuthum laika Sir sung phung ni simi phung 10ta ni simi phailai tabok 2ta bajna nai tongkha but kuno borok solution deimaya sir nungbai bo kabangma sung malaikha but nung sao sono tribal welfare thangine director bai malai dia kok salai di ni but salaika but borok kuno jono solution ni rimaya borok scholarship rimaya tini abo document fake rok illegal norok scholarship manya ama hai roke sao sarengke tabung nini message ba nini naharmung ning tam sanamu jukjana jong oro student sarengke jongbo o tribal welfare phaimani tini bai 2 mas ni saga kai tongkha ga hasal ni para 34-35 হাজার বরক মালিক পাইখা মাত্র নরতে কয়েকজন শতাংশ নংনি মক কোনো কিছু কতংতা engai kuno mistake kri sir engai bahai mistake tong sir করি হয় ভাই মায়া তোমা মিস্টেক yes তোমা মায়াংতা engai sir khana de chini mistake tong hungka angkala borok mistake se phunung maya angke chini district level verification ongkha tarpore state level bahai ke verification ongkha chung jodi mistake chini tong hungka angke ge state level joton to document check khlai to borok verification khaible ke bahai ke final tam jono chung phai borok already rang sanction phunuka nongni isi
angko rang manjangnai engke u Asa nang tang mali asa. engke borok ri angui tong khasono Norok biam bong sotro tiba. borok ri nung So angko saya mai desa sa borok mani pekha norok pe koaljon mai nong phek tong nong ni kono kuchu ngo tang ram jamela tong. जों खुद प्रिंसिपाल बो फाइका सर और फाइ बो कागज रि फाइका चिनी जेसे जे लीगल डॉक्यूमेंट न बो शो खाइ फैका एप्लीकेशन रिखा जों बो साका सर बरक सिनो कोनो रेस्पॉन्ड दिया सर काट खेरिका तार माने मिनिस्टर बुस्तो ना इग्नोर खायो मिनिस्टर जुक আছে তার মানে Yang khaksa faising hinka Paithago police thango tribal welfare office in Tala Rwjakakho abani Yakulo director Rokno Rwkha dakti no borok ni scholarship Rwjaknani hinai fiaba abo salbusungi Yakulo Rwjakno abonati Mungsa srai ge samani koktuma grei Rasa Khorang ni shimi shalsang ni koktum Chini Khorang